We're on the top of the world. Ikapoy man. So, this is it. Hi! Hello! Mo guys. Hi, kuya. Kuya. Hi. Sian. Sian. Stop over me. Kikapoy kay biyahe layo kay sanan. We're on top of the world. Aha, kanidapit. Masa na yung rin na area na? Pwede mo labang ha? Wow! Yes! Enjoy lang! Road trip! See? Walang kasing saya pagkasama silang lahat. Minion! Ay, Minion! Nuba-nuba na sa kanyon! Minion! Nuba-nuba na sad ka? Kapag biyahe layo kang biyahe. So, need na mo mag-stop over din sakit kay skamot. Dive. Nasa dapit yan. Katagong layo pa. Pwede ni natamo na diyo ilahin nila na doon. Padung na dito na doon. Dito pa ingon. Dito na. Ka nanghitagyan sa kampana din dito. Oh, Dili diha. Lain na upos diha. din dia. Ato dito na side. Dili diha speakers. Lain naman na nadaan. Ang tapadung. Ano mong ingon. Okay, let's go. No. We're going to Asturias na. No. Stop over lang para mapahuway kay Kapoy, ang driver. Ako na si driver. Ikaw mo poli ya? Poli das kuya. Ikaw siya, dali agtubo siya para ikaw lang sad mag-drive. Ako lang sad magsakay sa likod. Na. Alright. Alright, we gonna go. Bye, yours.